Ami Aiman, Ashraf, Natasha, Nur Akmal, Mukasrina, Syafiqah, Syaira Kristina, Zafira, Nurin Adani, Putih Elisha, Putih Nur Azlina, Putih Dania, Sharifah Fariha Nadra dan juga Wan Nurin Kristina. Thank you so much. Selamat datang juga Ahmad Hafiz. Thank you for coming in on time. I have checked your work for homeostasis before this regarding regulation of blood pressure, body temperature, partial pressure of carbon dioxide and also blood sugar level. So based on what I can see from your answer, all of the groups have wonderful ideas and how you present them is very thoughtful dengan penggunaan teks yang very clear, background yang the combination of colour of the background and colour of the text tu very easy on the eyes to read lah, very good. And I also would like to commend the groups that also have converted it to become a PDF form. So bila kamu buat dalam PDF form, I can edit, I can put specific comments on the specific slide lah. Tapi in general, for all groups, most of you have to recheck your answer because if you notice, the questions ask for the differences. So basically soalan tu adalah soalan minta comparison. I think only one group yang jawab dalam bentuk yang betul lah. Itu pun untuk soalan 3 saja. Soalan 1 dengan 2 dia tak berapa tepat. So that particular group 3 ke saya tak ingat. Question 1, question 2 dia kena semak balik lah. But for question 3, dia tersasul kat situ, sebenarnya dekat situ regulation of blood pressure kot. Tapi dia tulis kat situ blood sugar level. Itu je part dia silap lah. Tapi since all other differences are more than 4, so for that particular question, the group receive full mark lah. Macam itulah cara kita jawab soalan comparison. You can write it in text form atau table form. Nanti go check out group 3 punya kerja lah. I think group 3 kot sebab dia dalam PDF form. So for other groups, your answers, the ideas, the arrangement of your ideas tu need to be amended lah. Sebab ini adalah comparison form, soalan comparison. So apa yang berlaku dekat P dalam ayat yang sama, apa yang berlaku dekat P kena bagi tahu apa yang berlaku dekat Q. Most of you started off very good. You said P is hot situation, Q is cold situation. That is point 1 lah. Point 2, apa yang receptor dia buat? Apa yang effector dia buat? In situation P, arterial buat apa? In situation Q, arterial buat apa? Dan sebagainya lah. So every sentences tu P buat apa, Q buat apa. But another idea presented by group 3 is to present the answer, to present the responses of the effectors in table form. So nanti do check out the Padlet. And then satu lagi ialah, as I can see here, kita punya jadual dah berubah sedikit. Sebelum ni kita punya jadual ialah kelas kita, the next class hari Jumaat kan. So now the next class is Thursday. So what I will do is for Thursday, I will do a Google Meet for half an hour saja. For half an hour. The rest of the time sampai the next Wednesday tu saya berikan masa untuk kamu buat group work. So macam sebelum ni, macam previously saya akan buat macam ni kan. Hari Rabu kita kelas. So you have one hari Rabu, Khamis, Jumaat baru update group work submission dekat Padlet kan. So as our questions have become more and more lengthy, dia punya answer and more complex, saya decide untuk hari Rabu saya akan ajar dan bila kamu nak jawab soalan pun jawab soalan pun secara individual.
on Thursday kita jumpa half an hour untuk saya bagi sedikit briefing, okay, group work hari tu apa, dan pada hari Khamis tu I will divide you into another group. Setiap minggu pun group-group tu akan reshuffle lah, sebab saya percaya dengan group yang dynamic. Okay, dan satu lagi, as we are going towards pembukaan sekolah, kamu pun akan vaccinated dalam next week kan. So kita akan tukar group, nanti tak adalah janggal sangat bila sekolah buka. At least we have communicated in online kan. Okay, so itulah plan saya. Hari Khamis tu kita jumpa sekejap, the first half an hour untuk saya bagi briefing dan saya decide group work macam mana nak buat. So at least you have time and from Thursday until the next Tuesday untuk discuss in group, macam mana nak siapkan, macam mana nak submit dan sebagainya lah. So you have ample time. Sebab saya tak boleh buat hari ni bagi group work, esok kena submit. I don't think that is fair for you lah, sebab kamu pun ada homework kelas lain nak buat kan. Okay, so hopefully you have submitted your attendance here, tapi no worry, saya akan buka juga slide yang sama sebagai student pay, sebab ada 3 orang hari ni dah inform saya dia tak dapat hadir. So today we are going to discuss about urine formation. So in order to discuss about urine formation, we are going to identify the components in the human excretory system that is directly involved with the urine formation and osmoregulation lah. So can you complete this labeling? On the right side of the screen are the list of components in our excretory system, and then can you complete the labeling on the left side, on the diagram on the left side. Just tulis nombor saja. So nombor 1 tu untuk bulatan yang mana, nombor 2 untuk bulatan yang mana dan sebagainya lah. Okay, can you complete that activity first? Sekejap ya. Where is? Alright, ramai dah start tulis ni, very good. Okay, I think if I give you 3 minutes pun okay kot. Okay, thank you so much for your submissions. Sekejap ya. Nanti saya nak buat semakan lah siapa yang tak masuk lagi. Alright, so let's take a look at our answer. Okay, so please refer to the Google Meet if you want to check your answer ya. Please refer to Google Meet to check your answer. Nombor 1, nombor 2. Nombor 2, as we discuss the answer for this slide, please check your own, please mark your own slide also lah. Kita tanda sendiri punya slide ya.
Alright, so kidney, okay. So most of you memang tepat lah untuk part ni. Okay, this one is number 1. Okay, number 1. Okay, and then ureter. Okay, ureter is the salo right after kidney, yang bawa hasil tapisan kidney. Okay, most of you are correct over there. And then number 3, pundi kencing, urinary bladder. Okay, no problem. Most of you are correct. What is meant by renal? Renal is the term to what apa-apa yang connected to the kidney. So katalah macam renal artery, renal vein, maknanya artery tu connected to the kidney, vein tu connected to the kidney. Sebagai contoh masa digestion hari tu, masa digestion, apa lagi ya? Masa jantung hari tu kita panggil cardiac artery lah, cardiac vein kan. Because cardiac refers to the jantung. Macam itulah. So renal refers to the kidney. Okay. So next part, okay, number 4, urethra, very good. Okay, urethra tu selalu directly after pundi kencing. Number 5, 6 adalah merujuk kepada lapisan-lapisan yang ada pada kidney. So cortex is the outer layer while the medulla is the inner layer. Okay, very good. And then renal artery and renal vein tu, okay, number 7 and number 8. Don't forget to check your answer ya. Renal artery warna merah, renal vein warna biru. Okay, don't forget to check your answer. So secara umum dia, kidney as a whole function as to filter waste product from the blood. So renal artery bawa darah masuk, kidney will filter the waste product, and then renal vein akan bawa keluar darah yang dah bersih lah. Ureter, once the filtration process has completed, ureter carry the filtered waste. Filtered waste tu nama dia urine lah. Maknanya darah yang keluar daripada kidney tu adalah filtered blood. Manakala hasil daripada proses filtration of the kidney tu nama dia urine. So urine pergi ke urinary bladder. Kemudian it will be excreted out when the urine goes out of the urethra. Manakala urethra ni ada function tambahan for the male body. Urethra juga berfungsi untuk menyalurkan air mani atau semen. And then renal artery carries oxygenated blood, renal vein carries deoxygenated blood. Okay, tapi dalam erti kata lain, sebab renal artery ni bawa darah masuk, so darah akan ditapis dalam kidney, and then hasil tapisan darah yang dah tertapis tu keluar melalui renal vein. So anak-anak, as we have discussed previously dalam different physiological process. Misalnya kalau kita sebut pasal respiration, the one that actually conduct gaseous exchange is alveolus. Kalau kita cakap pasal absorption of digested food, the one that actually do the absorption is the vilus. Jadi kita tengok pula the next part. Kalau dalam kidney ni, the structure that actually conduct filtration, yang buat filter tu adalah this particular structure called nephron. Okay, this is a structure of nephron. Can you complete the labeling of number 1 until number 6? Boleh tak kamu lengkapkan label pada nombor 1 sampai nombor 6?
Alright. Okay. Okay, let's see here. Aduh. Terhantuk kepala sendiri pula. Sekejap, saya nak tengok siapa belum jawab lagi. Allah Akbar. Okay, Kasrina, Alina, Nadra, Amirah Hakimi, Putri Elisha masih lagi belum jawab ya. Okay. Tak apa. Take your time. Sekejap ya. Jauh sangat pula ya. Mari kita besarkan sikit. Okay, this is what I'm seeing right now. Oh, I have to make it bigger. Sekejap ya. Right. Okay. Most of you are already completed. Alright. I can see that earlier, initially, I can see that some of you conflicted atau confused antara Bowman's capsule dengan proximal convoluted tubule, tapi Bowman's capsule tu dia dah label kat situ, so shouldn't be lah. Maknanya ada benda lain lah yang kita kena label, bukan Bowman's capsule Okay. So sekejap ya. I was thinking of macam mana nak share ni, sekejap ya. Let me take a look. Okay, this one and one sample answer. Okay, alright. I think I can. Okay, good. Okay, so saya share satu sampel jawapan dalam Google Meet. Okay, saya share satu sampel jawapan dalam Google Meet. Okay, for number one, right after Bowman's capsule is the proximal convoluted tubule. Very good. Okay, tolong semak diri sendiri ya. Proximal convoluted tubule. Number two is, okay, saya faham. Saya faham kenapa ada confusion, sebab seolah-olah dia macam refer to the structure surrounding the nephron kan, tapi sebab the task for this slide is to label the structure of nephron, sebab kita nak label nephron. So walaupun kita nampak dekat situ macam dia label blood capillary kan, tapi sebenarnya dia refer kepada yang ini. Okay, yang saya label ni ya, dia refer kepada yang ni lah. Nombor 2 tu sebenarnya refer kepada the hairpin structure, struktur yang bentuk macam pin rambut tu. So dekat situ is the loop of Henle. Okay, loop of Henle. Saya lupa pula tulis. Loop of Henle atau dalam bahasa Melayu dia kita panggil liku Henle. Number 2. Number 3. Okay, dekat number 3 kita dah start, kita boleh start tengok pula at towards the end of nephron, that is the distal convoluted tubule. Okay, yang dekat dengan Bowman's capsule proximal convoluted tubule. Convoluted sebab dia berlingkar-lingkar. It is convoluted. Okay, distal diambil dari perkataan distant, jauh. So jauh dari Bowman's capsule kan. So distal convoluted tubule. Okay, number 4, structure
yang mengelilingi struktur warna merah tu, itu adalah, itu yang nombor 4 tu yang Bowman's capsule lah. Okay, Bowman's capsule number 4. Okay, manakala number 5 is glomerulus. Glomerulus tu surrounded by Bowman's capsule. And last kali number 6 is collecting duct. You may also stumble upon some of the references yang juga refer this structure as the collecting tubule. Dia tak guna duct, dia guna tubule. So lebih kurang samalah maksud dia. Tapi tulis duct pun sebenarnya lagi senang kan, sebab dia punya dia punya ejaan tu lagi pendek kan. Okay, so kita dah kenal struktur nefron. Okay, good job everyone. Okay, kita dah kenal struktur nefron. Kejap saya tengok, saya survey dulu semua orang macam mana, okay ke tak. Alright, jangan lupa tanda diri sendiri. Okay, so kita tengok pula for the next part ya. So anak-anak, once we have identified the components atau the structure of nephron, barulah kita boleh cerita pasal urine formation. So urine formation ni ada 3 level. First is ultrafiltration. Second, ultrafiltration ni occurs between Bowman's capsule and glomerulus. Reabsorption that occurs in the proximal, dia occurs kat semua tempat lah, kecuali Bowman's capsule. Okay, dia berlaku dekat semua tempat kecuali Bowman's capsule dengan glomerulus. Glomerulus dengan Bowman's capsule ni fokus dekat ultrafiltration, the rest buat reabsorption, and secretion only occurs at distal convoluted tubule. So jom kita tengok satu persatu. Let's take a look each stages carefully. So on the left side of the screen is the statements showing the step-by-step process of ultrafiltration, while on the right side is the diagram showing glomerulus and Bowman's capsule. Can you identify pada diagram dekat mana step 1, dekat mana step 2, dekat mana step 3 dan dekat mana step 4? Okay, so on the left side of the screen is the step-by-step process of ultrafiltration, but can you identify on the figure given on the right side of the screen, mana satu untuk step 1, step 2, step 3 dengan step 4? Kita cuba dulu ya. Just try your best with the best of your understanding apa dia. Nanti kita discuss sama-sama apakah yang sebenarnya.
Ramai belum lagi label ni. Elisha belum, Hamim, Amir Aiman. Amir Aiman dah ni, Amirul Hakimi, Syakira Alia, Nadra, Alina Farisa, Alina Sufia belum lagi ni. Okay, silakan label dulu, try your best. Lebih cuba cari mana yang satu yang lebih kurang ya, sebab you have already identified Bowman's capsule kat mana, glomerulus kat mana. So perhaps that could be a clue for you to identify which statement is suitable atau related. Okay. Okay, here is a sample answer. Saya share dekat Google Meet. Okay, so here is a sample answer for this particular slide. Okay, kita tengok sama-sama. Statement yang pertama, diameter afferent arteriole bigger than efferent arteriole. Okay, so statement ini penting sebab bila diameter afferent arteriole lebih besar daripada efferent arteriole, ini menyebabkan darah yang masuk ke dalam glomerulus, volume dia lagi banyak daripada darah yang keluar daripada glomerulus. Oleh sebab itu, ini akan menyebabkan glomerulus that is located between these two arteriole ni under high hydrostatic pressure. Okay, ya. So, saya ulang balik. Nampak ya? Darah yang masuk, volume dia lagi banyak daripada darah yang keluar. Ini akan menyebabkan kawasan dalam glomerulus ni under intense pressure. Nama pressure tu adalah hydrostatic pressure lah. Okey, sebab itulah statement atau kefahaman macam mana pressure yang tinggi terbentuk dalam glomerulus ni penting. Glomerulus ni sentiasa dalam high hydrostatic pressure. Pasal apa? Sebab afferent arteriole is bigger than efferent arteriole, causing the volume of blood entering the glomerulus lagi banyak daripada volume of blood exiting the glomerulus. So subsequently, pressure inside the glomerulus increases. So that is why bulatan yang dekat bawah tu is statement number 1. Okay, because at statement number 1, it is clearly shown that the afferent arteriole has bigger diameter than efferent arteriole. Okay, so please refer to the Google Meet screen. Saya share dekat situ. Nombor 1, position dia dekat bulatan yang bawah sekali. Dekat dengan arrow keluar masuk tu, and I also label there mana satu afferent arteriole dan efferent arteriole. Okay, for the next part, blood that enters glomerulus is under high hydrostatic pressure. So glomerulus tu dalam keadaan tekanan tinggi. Jadi dekat mana bulatan dia? Bulatan dia is inside the glomerulus. Number 2. Okay, number 2 kat situ. Okay. Sekejap ya. Number 2. Sekejap. Saya guna warna biru gelap. Okay, good. So, because of this high hydrostatic pressure, fluid inside the glomerulus diffuse
keluar, diffuse out daripada glomerulus, masuk ke dalam Bowman's capsule. So number 3 is correct kat sini, label dia very good. Nombor 3 tu bulatan atas arrow tu lah. So dalam fluid yang keluar daripada glomerulus masuk dalam Bowman's capsule ni ada apa? Okey, kenapa saya buat 5 arrow? Sebab saya nak represent kat situ. Antara dia ialah yang diffuse keluar apa? Water, glucose, amino acid, salt and also urea. Sebab tu saya buat 5 arrow. Apakah 5 bahan-bahan yang membentuk fluid yang keluar daripada glomerulus masuk ke dalam Bowman's capsule? Water, glucose, amino acid, salt and urea. So once these things enter the Bowman's capsule, kita dah tak panggil dia sebagai plasma darah ke, tisu fluid ke, tidak ya. Kita panggil dia sebagai glomerular filtrate. So your statement number 4 yang ditunjukkan dalam sampel jawapan ni adalah betul. Okay, so this is ultrafiltration. 4 step. Okay, nombor 1, difference in diameter. Nombor 2, high pressure in glomerulus. Number 3, substances forming fluid diffuse out of the glomerulus and get into the Bowman's capsule. What are the things that diffuse through the wall of glomerulus? Water, glucose, amino acid, salt and also urea. So this fluid is now known as glomerular filtrate, hasil turasan glomerulus. Kita dah basically komponen dia fluid ni lebih kurang sama, isi dia macam plasma darah, tapi tak ada cellular components macam fibrinogen, protein macam red blood cell, white blood cell, tak adalah, because they are too big to diffuse through the wall of glomerulus. Tak lepas lah. Okey, sekejap ya, saya tengok dekat slide. Saya survey dekat slide, kot ada soalan dekat slide ya. Okey. Ada soalan dekat slide. Okey, tak ada, setakat ni tak ada. Sekejap ya. Kalau tengok rangkuman slide semua orang boleh nampak macam ni lah. Alright, tak ada, very good. Okay, now let's take a look at apa yang berlaku dekat proximal convoluted tubule pula. Okay, dekat sini tak ada soalan, but I enable draw function for this slide in order for you to to take notes lah. If you don't want to take notes pun tak ada masalah, boleh tenang-tenang tengok dekat Google Meet saja ya. Alright, so dekat sini, okay, as you may well aware, mungkin kamu perasan dah tadi, bahan-bahan yang keluar daripada glomerulus masuk ke dalam Bowman's capsule adalah glucose, amino acid, water, salt and urea. Anak-anak, whatever stays in the nephron after this akan keluar sebagai urine tau. So apa-apa yang stay dalam nephron, dalam laluan Bowman's capsule, proximal convoluted tubule, Henle, distal, collecting duct, kalau dia stay je dalam tu, dia akan keluar sebagai air kencing atau sebagai urine. So kalau kamu perasan, they are beneficial, essential substances for our body sudah terkeluar kat situ. Contohnya macam glucose, amino acid, water essentially lah. Ada time kita perlu banyak water, ada time kita perlu kurangkan water, nanti kita tengok ya. So tapi glucose dengan amino acid tu apa cerita? Takkanlah kita nak tinggalkan atau kita nak tinggalkan dalam nephron, which eventually akan jadi urine. So inilah gunanya proses reabsorption. The most step for reabsorption, yang ada banyak step untuk reabsorption hanyalah dekat proximal convoluted tubule, dekat loop of Henle dengan distal convoluted tubule, tidak kompleks mana ya.
Okay, so bear with me for proximal convoluted tubule ni. Untuk reabsorption di proximal convoluted tubule, okay, sekarang ni dari Bowman's capsule, the glomerular filtrate move into the proximal convoluted tubule. Okay, jadi bahan-bahan yang berguna kepada badan, saya terus skip pada step number 4 ya, iaitu glukos dengan amino acid. Okay, glukos dengan amino acid ni will be transported via active transport back into blood capillary. Reabsorption ni anak-anak ialah proses untuk ambil substance dalam nephron, masukkan balik dalam kita punya darah, kapilari darah. That is the objective of reabsorption lah. So yang pertama dia akan keluarkan, reabsorb balik glucose and amino acid. Okay, dia akan reabsorb balik glucose dengan amino acid. Sekejap Kenapa saya punya ni tidak di... Okay. Okay, glucose dengan amino acid yang akan di reabsorb balik, number 1. And then kemudian kan tadi NaCl kan. So NaCl, as you have learned in chemistry, bila dia dalam water dia akan dissociate jadi Na plus dengan Cl minus. So Na plus will be transported via active transport into the blood capillary as well. So disebabkan blood capillary itu positively charged sebab ada banyak Na plus, so Cl minus will be transported via passive transport. Kalau if you want to be more detailed about this, jom kita ingat balik masa kita belajar transport across plasma membrane. Passive transport jenis apa? Jenis facilitated diffusion. Guna apa ya? Guna pore protein ke? Guna carrier protein? Kalau ion. Guna, ada orang tulis dekat dia punya slide, bagus. Guna pore protein. Yang ni kalau active transport dia guna apa? Dia guna carrier protein kan, so tak ada masalah lah kat sini. Dekat sini kita kena ingat balik lah, kena recall balik yang kita belajar masa transport across plasma membrane tu ya. So I repeat once again, for reabsorption in the proximal convoluted tubule, glucose and amino acid will be transported back into blood capillary menggunakan active transport. Na plus active transport juga, followed by Cl minus passive transport. Disebabkan kita kena faham ya, dekat keliling nephron ni ada banyak blood capillary. So disebabkan glucose, amino acid, Na plus, Cl minus is in high concentration inside the blood capillary, therefore H2O atau water will diffuse into the blood capillary via osmosis. Sebab banyak sangat glucose, amino acid, Na plus dengan Cl minus dalam salut kapilari darah dekat area proximal convoluted tubule tu. Jadi darah dekat situ jadi hypertonic. That is why H2O boleh diffuse from the nephron into the blood capillary. So at the end of proximal convoluted tubule ini, kita akan lihat dalam selepas proximal convoluted tubule, by the time the filtrate enters the loop of Henle, sepatutnya tak ada langsung glucose, tak ada langsung amino acid. Okay, tak ada langsung glucose, tak ada langsung amino acid sebab proximal convoluted tubule dah reabsorb habis. Okay, sekejap ya, saya review, saya tengok balik kamu punya slide ni. Kot ada orang tulis soalan pada slide ya, let me see. Ada tak dia tulis soalan? Okay, tak ada so far. Okay, so at the end of reabsorption in proximal convoluted tubule,
the filtrate no longer have glucose and amino acid. Salt and water mungkin ada lagi lah, dia tak fully transported Okay, now let's take a look at the next part. Okay, macam mana pula reabsorption dekat tempat lain? Okay, untuk reabsorption dekat tempat lain, reabsorption dekat tempat lain, kita tengok, alamak, kejap let me show my screen first. Okay, untuk reabsorption dekat tempat lain, sebenarnya dekat sini saya nak buat arrow tapi Google Slide dia tak boleh baca saya punya arrow Okay, untuk water, untuk water di kawasan loop of Henle dengan kawasan distal convoluted tubule berlaku reabsorption of water and sodium chloride atau salt lah. So for the loop of Henle memang sengaja saya buat biru di sebelah kiri dan hijau di sebelah kanan sebab the descending loop of Henle only permeable to water while the ascending loop of Henle is permeable to salt. Okay, saya ulang balik. Dekat loop of Henle ni, bahagian yang bawa filtrate menurun, yang filtrate menurun ini permeable to water. While the ascending loop, kawasan yang membawa filtrate naik ke atas, itu kawasan tu dia permeable to sodium chloride. Okey, begitu juga dengan distal convoluted tubule. Distal convoluted tubule ni mana-mana area pun permeable to water and also salt lah. Dia tak ada beza-beza ya. So reabsorption of water ini, kenapa ada banyak tempat yang reabsorption of water? Number one, sebab water ni crucial for our body kan. Kita 2/3 of our body is water, number one. Number two, the reabsorption of water is regulated by the presence of ADH. Okay, so kalau banyak ADH, hormone ADH secreted by pituitary gland present in the kidney, it will stimulate kidney to reabsorb more water. Macam mana? Nanti kita akan tengok macam mana ya. Yang penting kat sini bila banyak ADH, banyak reabsorption of water. Kalau kurang ADH, kurang reabsorption of water. And reabsorption of water ni it occurs in many places lah. Semua bahagian pun boleh buat reabsorption of water. Distal convoluted boleh, collecting duct boleh, loop of Henle boleh, proximal pun boleh. Okay. Okey, sekejap ya, saya nak tengok kok ada soalan dekat slide ya. Sekejap ya. Apa jadi kalau ada glucose, amino acid dekat loop of Henle ni? Okey, so kalau loop of Henle dengan glucose masih present dekat area loop of Henle ni, sekejap ya. Saya share kat sini apa soalan dia. Okey ya. Itu adalah tanda-tanda penyakit lah. So the presence of glucose indicates kencing manis, diabetes mellitus. Presence of amino acid indicates many things lah. Infection ke atau side effects from certain types of drug intake ke dan sebagainya lah. Okay. So sepatutnya glucose tak ada tapi kalau still present, it is an indication of penyakit. So kalau glucose masih ada by the time sampai dekat loop of Henle, dia akan keluar jadi sebahagian daripada urine lah, which is not supposed to happen. Sebab itulah salah satu ujian untuk kencing manis ialah urine test. If there is a presence of glucose inside the urine, itu adalah indikator untuk kencing manis Alright. Okay, tak ada soalan dah. Saya pergi ke next slide. Bagaimana pula dengan secretion? So untuk secretion, there are certain times there are things that we need to remove from our body that is not
that cannot go through the glomerulus during ultrafiltration, dia tak lepas. Okay, ada sesetengah bahan yang kita sepatutnya keluarkan dari badan kita, tetapi sebab saiz dia besar atau for various reason dia tak lepas semasa ultrafiltration. So what we do is our body will force waste material such as hydrogen, ion hydrogen, potassium ion, ammonium ion, urea, creatinine, toxic substances and also certain types of drugs akan dipindahkan, transmitted from blood capillary into the distal convoluted tubule via active transport. Ada juga yang secara simple diffusion. Kenapa buat dekat distal convoluted tubule? Sebab hanya distal convoluted tubule yang permeable to this kind of stuff. Kalau kita tengok dekat ultrafiltration tu, benda-benda ni tak ada, sebab majority of the waste material yang kita buang secara secretion ni tidak terlepas semasa ultrafiltration due to various reason lah, mostly sebab saiz dia yang besar. So potassium ion, H+, ammonia ion, urea, creatinine, toxic substances, drugs are secreted from the blood capillary into the distal convoluted tubule. So this waste material will stay inside the distal convoluted tubule and went to the collecting duct, masuk ke dalam ureter untuk dikeluarkan sebagai urine. Okay, saya nak tengok kok ada soalan. Okay, tak ada setakat ni. And then, okay, for the next part, okay, for the next part, jom kita tengok last kali jadi apa. Okay, so last kali anak-anak, apa yang tinggal dalam nephron? Yang tinggal dalam nephron ialah water, salt, uric acid and creatinine. So dan juga waste materials lain lah macam toxic substances, certain types of drug, hydrogen ion, creatinine yang kita sebut masa secretion tadi tu ya. Itu pun termasuk juga dalam content of urine. So all of these things are collected in the collecting duct and converge, bergabung masuk ke dalam ureter untuk dihantar pergi ke urinary bladder. Okay, itu untuk urine formation. Now, up until now, do you have any questions regarding urine formation sebelum saya bagi soalan assessment? Dia nak tanya apa-apa tak? Oh, sorry. Kok ada tulis dekat slide ya? Sekejap ya. Let me show responses. Okay, boleh tulis soalan dekat slide atau nak unmute mikrofon pun boleh. Oh, okay. Ada yang tanya pasal urine colour kan. So saya share dekat dalam Telegram. Ada satu diagram ni I think is very good. Saya rasa you can refer also to this particular diagram ya. Saya share dekat Telegram. Okay, yang kenapa certain medication turns green tu sebab substance dalam active ingredient dalam medication tu bila dia dah habis buat reaction dalam badan kita atau dia active ingredients tu pada concentration yang berlebihan pada badan kita, dia akan keluar sebagai ion yang warna hijau lah.
kita pun belajar kan dalam chemistry ada certain types of ion, certain types of molecule. When it is dissolve in water, dia memberikan warna. Paling senang kita ingat copper ion lah, Cu2+. Cu2+ bila larut air dia warna biru. So medication pun macam tu, ada certain active molecules dalam dia, bila larut air dia akan jadi hijau, biru dan sebagainya lah. So dalam Telegram juga saya bagi satu figure ni, dia memang bagi siap-siap kalau warna dark yellow, transparent yellow, pale, pale yellow, pink red, apakah maksud-maksud dia ya. So kejap, tadi ada macam ada soalan lain. Okay, tak apa, simpan dulu soalan tu. Okay, let's take a look at this particular soalan. Okay ya. So kita dah discuss tadi, kita tahu ada 3 jenis fluid dalam urine formation ni. Satu, fluid yang pertama ialah darah yang masuk ke dalam glomerulus. Nombor 2, glomerular filtrate yang started off with inside the Bowman's capsule. Dan di akhir proses urine formation ni, fluid yang ketiga ialah urine. So this is a table to show different composition of blood that enters the glomerulus, glomerular filtrate and also urine. Can you can you mark atau indicate in the table substance apa yang ada dalam darah, substance apa yang ada dalam filtrate dan substance apa yang ada dalam urine. Okay, tandakan pada table ni. Okay, silakan. Okay, let's see here your answer. Okay ya. Saya nak tengok. Ramai lagi belum ni. Alina belum jawab. Nadra belum. Akmal, Syakira Alia. What do you think? Okay, complete the table to show the composition of blood, filtrate and urine in a non-diabetic male. Basically, nak kata seorang yang normal lah. Okay, itu maksud non-diabetic male lah. Kamu dapat agak lah sebab lepas ni mesti ada soalan pasal diabetic male, orang yang ada diabetes kan. Okay ya. So let's take a look at our answer. So anak-anak, bila kita bincang pasal ultrafiltration tadi, the blood has all of the substances. Protein ada, urea ada, glukosa ada, water ada, salt pun ada, 55 pun ada. 55 ada Okay. Kemudian
Kemudian untuk filtrate pula, okay, semasa kita tengok ultrafiltration, apa yang tak lepas tadi? Apa yang tak lepas tadi? Protein saja kan yang tak lepas sebab saiz protein besar. So untuk filtrate, tolong padam, sepatutnya protein tu tak ada. Padam. Okay, protein tak ada ya. Yang lain semua ada. Bila dah habis ultrafiltration, substances yang masuk ke dalam Bowman's capsule are urea, glucose, water, salt. Yang tak tulis kat sini amino acid saja. So saya perasan ada lagi 2 orang yang masih lagi tanda dekat filtrate tu ada protein, tolong betulkan. Kejap sah. Okay. Tak ada ya, tak ada. Kejap. Dia tanda besar macam tu ya Ashraf. Hebat, bijak. Okey, sekejap ya saya nak tengok. Okey, Alif padam tu. Oh, Alif dia buat X. Okeylah saya faham. Okey, si Syafiqah Nazira dekat turasan filtrate tu tak ada protein ya. Tolong padam. Guna eraser. Oh, pandai dia buat right panjang ya. Oh, okey. Okey, the last one. Betul, kalau urine ada glucose diabetes. Okay, the last one hanya ada apa? Hanya ada urea, water and salt. Okay, the last one urea, water and salt dan urine. Oh, hebatnya dia buat titik-titik tu saya baru perasan. Oh, clever dia buat titik. Yelah kan arahan dia ialah indicate kan. Saya sebut indicate, boleh lah. Okay, good. Okay, so yang baris akhir tu ada water, urea and also salt. Okay, let's take a look at the next part. Let's take a look at the next part. So can you explain, ini yang kita buat tadi lah. Okay, ini yang kamu tanda berdasarkan yang kita bincang tadi, inilah jawapan dia kan. Okay, sekarang ni soalan yang ketiga ni, soalan seterusnya ni dia tanya, can you explain why the composition of the fluid would be different in a diabetic person? Apa yang different dia? Okey, markah dia 3 sebab kita kena explain apa yang berbeza. Orang yang diabetik ada apa pada dia punya darah, filtrate dan urine, dan kita kena terangkan kenapa proses tu berlaku lah. Okey. Alright. Dah ramai yang mula ni. Okay, bagaimana pula yang lain? Zafira, apa yang dia ada? Farah Kristina, Amirul Hakimi, apa yang dia ada? Kalau compare dengan orang normal, ada benda yang tak sepatutnya ada dalam salah satu fluid tu. Okay. So, tapi dalam orang diabetes, benda tu wujud. Kenapa wujud pula? Apa masalah dia kat situ? Okay, you are on the right track over there, bagus. So orang yang diabetik dalam urine dia ada glucose. Yes, betul. Okay, so kita kena clarify dekat situ dalam
a diabetic person will have glucose in their urine, ataupun saya perasan tadi ada seorang tulis tapi dia padam. Dia kata dalam semua fluid pun ada glucose. Boleh juga. Dalam darah ada, filtrate ada, air kencing pun ada. Boleh? Okay. Untuk orang yang ada diabetes, semua fluid dia ada glucose. Atau kita boleh kata juga, kita boleh pinpoint terus dekat urine dia ada glucose. Very good. Okay, kenapa? Okay, kenapa? Ini yang kita discuss semasa coordination and response sebelum ni. Punca dia apa? Kekurangan apa? Oh yes, Alina, this is also a good idea. Idea daripada Alina ialah sebab glucose level abnormally high, terlalu tinggi. Okay, betul, boleh juga. Oh amboi, dia sebut pasal diabetic drugs. Oh canggih idea Ashraf ni. Okay, abnormally high blood sugar level. Boleh, betul. Okay, saya kembangkan lagi idea Amna Najihah ni ya. Instead of kata filtrate cannot fully filter, bukan filtrate cannot fully filter, proximal convoluted tubule tak boleh buat apa? Apa yang dia kekurangan dekat proximal convoluted tubule? Ni saya kembangkan idea daripada sini ya. Nombor 1, kamu dah sebut dalam for diabetic person, dalam urine dia ada glukos, nombor 1. Idea yang kedua, saya ambil daripada idea siapa ya tadi? Dia sebut the glucose in the blood of diabetic person is abnormally high, terlalu tinggi. Number 2, boleh. Saya nak kembangkan daripada idea Amna tu, bukan filtrate cannot filter, tetapi proximal convoluted tubule tak boleh buat apa. Idea can handle many glucose tu betul, tapi dekat mana? Dekat proximal convoluted tubule ke? Cannot handle tu, cannot handle macam mana? Proximal convoluted tubule tak boleh buat apa? Bukan filter, specifically dia buat proses apa? Sikit lagi. Can abnormally high blood glucose level, jadi proximal convoluted tubule tak boleh. Proximal convoluted tubule buat proses apa tadi anak-anakku? Sikit lagi. Yes, reabsorb. Ya Allah ya Rahman. Betul. Saya tak perasan dia yang dah tulis kat bawah ni ya. Okey Ashraf, saya kembangkan daripada idea Ashraf ya. Okey, pertama tadi most of you sudah sebut diabetic person ada glucose in the urine, nombor 1. Saya ambil idea daripada Alina iaitu glucose level are abnormally high in diabetic person. Blood glucose level abnormally high ya, nombor 2. Nombor 3, saya kembangkan daripada idea Ashraf iaitu proximal convoluted tubule cannot reabsorb all of the glucose sebab banyak sangat kan. Dah cukup 3 markah. Okay. Alright. Okay. So that is the idea lah. Okay, I hope you can get the sequence. Okay. Urine in diabetic person has glucose, betul. Okay, very high, abnormally high. Kena tambah sikit, abnormal high blood glucose level atau very high blood glucose level. Kalau keadaan biasa yang badan kita boleh handle, kita sebut high blood glucose level. Tapi kalau orang yang diabetik, kita sebut abnormally high atau very high blood glucose level. So apa yang proximal convoluted tidak boleh buat? Okay. So sebab point yang kedua, orang yang diabetes ni blood glucose level dia terlalu tinggi, abnormally high atau very high. Jadi proximal convoluted tak boleh, tak boleh reabsorb. Kita sebut reabsorb ya, jangan sebut absorb sebab proses dia adalah reabsorption.
cannot reabsorb all of the glucose. Okey, saya share sampel jawapan ni daripada Amir. Habiskan. Okey, okey, saya share sampel jawapan daripada Amir ni ya. Very precise cara dia tulis tu. Okey. Sekejap ya, sementara tu saya nak tengok lain-lain punya jawapan. Okey. Putri Elisha, are you okay? Internet tak berapa ni ke? Wan Nurin, are you okay? Ramai tak tulis lagi ni. Kasrina belum, Alina, Fahana, Syafiqah Nazira, Nadra. Alright. I'll give you another 1 minute to update your answer. Okay. Jawapan Ashraf ni saya kena baca betul-betul sekejap Okay, ayat yang pertama tu Ashraf, itu tak payah tulis. Itu sepatutnya kita olah dalam bentuk yang kita faham dalam konteks soalan. Nombor 1 tu saya tak ambil kira sebagai jawapan lah. Not part of the mark scheme. Okay. Boleh Ashraf. Jawapan yang Ashraf bagi ni saya terima. Boleh. Tak ada masalah. Okay. Now let's take a look at the next one, iaitu apakah peranan, what is the role of kidney in regulating water content inside our body. So as I explain to you the process, terus lengkapkan nombor 1 tu apa, nombor 2 tu apa, nombor 3 apa ya. Sebab ini adalah text function kan. So nanti bila kamu tulis jawapan, kamu tulis 1 tu apa, 2 tu apa, 3 tu apa. Tulis jawapan pula bila kamu buat catatan ya. So untuk osmoregulation, kenapa osmo? Sebab osmotic pressure. So blood osmotic pressure depends on water content in the blood. Kalau darah kita ada banyak water content, jadi darah kita blood osmotic pressure dia rendah. Kalau darah kita ada sikit air, jadi darah kita masa tu blood osmotic pressure dia tinggi. Okay, so with that in mind, I would like to explain the left side of the osmoregulation ya. So kalau kita berpeluh, okay, when we are profusely sweating, kita berpeluh dengan banyak, atau kita makan makanan yang masin, macam kita makan ikan kering ke, atau hari tu kamu lepak lama sangat dekat McD, makan banyak sangat fries kan, beli banyak-banyak fries, lepas tu tebar dalam tray tu, lepas tu makan. So the consumption of too much salt or sweating will cause water content of the blood to become low, atau blood osmotic pressure increases. Itu nombor 1 lah. Okay, blood osmotic pressure increases. Itu yang dimaksudkan dengan water content of the blood is low. Okay, causes blood osmotic pressure increases. Okay, saya dah nampak dah, kamu dah tulis. Okay, good. Okay, number 2, so these changes will be detected by osmoreceptor. So blood osmotic pressure ni anak-anak, kalau blood osmotic pressure increases, osmoreceptor will be more stimulated.
Okay, osmoreceptor dalam hypothalamus will be more stimulated, and then pituitary gland pun will be more stimulated. So bila pituitary gland pun more stimulated, pituitary gland will secrete more ADH. So ADH secretion increases. Okay, ADH secretion pun jadi lebih banyak. So when there is a lot of ADH secreted, it will stimulate the wall of distal convoluted tubule and collecting duct to become more permeable to water. So, number 6, this will cause water reabsorption to increase. Jadi, lebih banyak air dipindahkan daripada nefron masuk ke dalam kapilari darah balik kan. Therefore, last kali urine formation in terms of urine output is low. Kenapa low? Urine formation produce small volume of urine. Okay, small volume of urine. Itu yang dikatakan urine output is low lah. Jadi urine tu jadi lagi pekat. Volume dia sikit dan dia lebih concentrated. So, ingat bila kita buat regulation, kita sentiasa tutup dengan something back increase atau decrease back to normal. So, blood osmotic pressure decreases back to normal level. So that should be point number 8 lah sebenarnya ya. Tak ada pula kat sini. So saya ulang balik, bila kita makan makanan yang tinggi kandungan garam atau kita excessively sweating, water content of the blood low. Blood osmotic pressure low atau decreases. So blood osmotic pressure decreases pula. Blood osmotic pressure increases. Sorry, betul. Blood osmotic pressure increases will increase atau will stimulate osmoreceptor more. So, increase stimulation of osmoreceptor. Saya tergelak sebab ada yang tulis jawapan dia macam ayat dia macam okay lah, saya faham lah, you are trying to make yourself understand. Boleh, tak ada masalah. Okay, osmoreceptor in the hypothalamus are more stimulated more, lebih banyak dirangsang. So causing the pituitary gland also to become more stimulated. Jadi step number 4, so pituitary gland will secrete more ADH. So ADH ni akan masuk ke dalam blood circulatory system and arrive at the kidney. The presence of ADH in the kidney will cause the wall of distal convoluted tubule and collecting duct to become more permeable to water. Therefore, subsequently, step number 6, more water reabsorb into the blood capillary. Jadi apa yang tinggal dalam nefron? Yang tinggal dalam nefron adalah urine that is small in volume and highly concentrated. Concentrated sudah. Okay, small in volume and concentrated. Number 8, tak ada dalam flowchart ni, tapi number 8, blood pressure decreases back to blood osmotic pressure decreases back to normal. Sebab stimulus dia tadi blood osmotic pressure increases, so kita punya responses ialah blood osmotic pressure decreases back to normal. Okay, so these are the
sequence yang saya dapat baca daripada dashboard. So nanti you can also refer to the recording of this class in order to check out lagi sekali betul ke tak kamu punya statement tu ya. I give you another 30 second untuk update. Okay, boleh refer juga kepada jawapan kawan-kawan yang ada. Oh, okay. Blood osmotic pressure, BOP, decreases back to normal. BOP. Okay. Bagus tu tulis BOP ya. Okay. Oh. Saya tukarlah jadi seminit. Kesian pula ada yang tengah tulis ya. Okay. For the next part, last kali kita nak tengok satu penyakit yang berkaitan dengan kidney lah. Okay ya. Okay, last kali kita nak tengok satu penyakit berkaitan dengan kidney. Lepas tu essentially kita dah habislah homeostasis dan kita akan discuss support and movement next week ya. Tomorrow kita ada group work untuk selesaikan beberapa soalan kat sini. Okay, jangan risau ya sebab nanti saya akan tukarkan slide ni kepada student pace sebab slide yang sama saya akan gunakan untuk esok. So jangan risau ya. Last kali saya nak tunjuk dekat sini ialah penyakit berkaitan dengan kidney ya. Sorry, last kali saja. Another disease that is also related to kidney, yang tadi tu diabetes tu dia indirectly related to kidney. Basically macam excessive glucose tu menyebabkan proximal convoluted tubuh tak boleh reabsorb semua glucose. Okay, ini adalah penyakit yang directly affecting kidney iaitu kidney stone. So it can be caused by the diseases, certain type of diseases, bacterial infection and also accidents. So bila kita punya dekat sini kamu boleh draw untuk buat catatan ya. Ini untuk catatan, tak ada apa-apa tak ada apa-apa soalan saya nak tanya kat sini. So the composition of uric acid, kidney stone ni adalah uric acid, calcium oxalate, calcium phosphate and calcium phosphate yang semua ni akan membentuk kristal bergabung sesama sendiri membentuk solid lah, membentuk solid yang kita panggil sebagai kidney stone. So as you can see from the diagram, when the size is big enough, significant enough, it will cause the ureter to be blocked. So macam mana air kencing nak keluar daripada kidney pergi ke urinary bladder sebab ureter dah block. Ultimately, blockage yang terlalu lama ini akan menyebabkan kidney failure. Kidney fail to function. Pada masa yang sama, kita faham bahawa kidney ni dia buat salah satu proses dia ialah ultrafiltration kan. Darah yang masuk dengan darah yang keluar tu, volume darah masuk lebih banyak daripada volume darah keluar. So kidney ni essentially is under high hydrostatic pressure. Kalau kita menyebabkan urine tu tersumbat, tak boleh lalu ureter, ini akan menambahkan lagi tekanan di dalam kidney. So subsequently it also causes high blood pressure. Dan satu lagi sebab waste material, especially salt, masih lagi kurang dapat dikeluarkan daripada badan kita. High concentration of salt juga menjadi penyumbang kepada darah tinggi lah. So sebentar lagi saya akan convert slide ni kepada student pace. Untuk esok, you can see here starting from slide 14 ni, okay, ada satu link kepada Padlet yang kita akan buat beberapa series of question ni lah. Okay, so
kita akan buat group work ni esok ya. So these are assessment question where I will assess you in groups in order to gauge your understanding for today's lesson. So I would like to summarize what we have discussed today. First of all, we have discussed about the structure of excretory system, dan kita juga sudah label the structure of nephron where we identify dekat mana proximal convoluted tubule, distal, glomerulus, Bowman's capsule dan sebagainya. And then once we have identified the components of nephron, we have also discussed about ultrafiltration, reabsorption and secretion. Ultrafiltration yang berlaku dekat glomerulus and Bowman's capsule occurs between the two. Reabsorption that occurs in other parts of nephron kecuali glomerulus and Bowman's capsule, and secretion that only occurs at the distal convoluted tubule. And then we have also discussed about osmoregulation. Nanti dalam group work saya akan tanya lagi soalan berkaitan dengan osmoregulation ni. Dan last kali kita juga ada tengok mengenai kidney stone. So how does it affect our health, overall health? So before we end our lesson today, I would like to get your feedback on today's activities, especially if you have any parts that you are still confused, tulis dekat what was hard supaya saya boleh address the issue tomorrow lah. Okay, ataupun mungkin saya ubah suai dekat group work tu to help build your understanding on what the issues that you want to address lah. So someone ada batu kara, bukan automatically higher risk of having high blood pressure lah. Okay. Kalau tahan kencing, itulah ada orang cakap juga tahan kencing boleh buat kidney stone ke? Itu saya kena check. I need to read more on that. Okay. So how can accident cause kidney stone? Menarik juga soalan tu. Nanti kita tengok esok. Oh, okay. Menarik soalan ni. Saya kena tengok jugalah esok. Oh, okay. Saya faham. Okay. So soalan-soalan pasal orang pergi hospital basuh kidney, macam mana accident boleh buat kidney stone. Itulah basuh kidney. Nanti saya pun kena baca ni. Okay, saya faham. Sebab one of the drawback of having both Google Meet dengan PEDEC at the same time tu, dia akan bagi beban jugalah pada kita punya internet connection. So I understand if you can only attend one of it only ya. Tak apa, saya rasa bila saya buka kepada student page okey sikit kot, sebab dia fokus kepada satu saja. So ini soalan-soalan ni saya akan address esok. So I would like to thank you all for coming today. Risau pula saya kan, Pak Aurora ni makin lama makin sikit pula orang nak masuk. Dah jumpa cikgu yang lagi bagus agaknya. So with that in mind, thank you so much for attending. It is always a pleasure to see you all. Kita jumpa esok ya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Sama-sama. Sama-sama. Thank you, teacher. Sama-sama. Thank you, teacher. Sama-sama.